করে ভালো করে পড়গায়ে তোলে। আজি ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ମେଳା ପଡ଼େ। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଳା ପଡ଼େ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ମେଳା ଦେଖେଇବୁ ଯେଉଁଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଳା ପଡ଼େନି, କି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଆସନ୍ତିନି, କି ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୋକାନ ବଜାର ପଡ଼େନି। ଇଏ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱରର ବାଲିଘାଟ, ଆଉ ଏଠି ପଡ଼େ ଭିକ୍ଷୁକ ମେଳା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଭିକ୍ଷୁକମାନେ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଏବଂ ଏଇ ବାଲିଘାଟରେ ସେମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚୁକର ସମୟ ରହିଛି, ପଞ୍ଚୁକ ସମୟରେ ଦୁଇରୁ ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଆସି ଏଇଠି ହିଁ ଡେରା ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଠି ସେମାନେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଠି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କଲା ପରେ ମାନ୍ୟତା ଥାଏ ତାଙ୍କର ପାଖାପାଖି ବର୍ଷକର ଅଧା ଅର୍ଥାତ୍ 6 ମାସ ପାଖାପାଖିର ସେମାନଙ୍କର ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ବା 6 ମାସର ଆହାର ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ କେବଳ ଯେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଭିକ୍ଷୁକ ଆପଣ ସେଇଟା କହିପାରିବେନି, ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଏମିତିକି ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିବେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଏମିତିକି ବିହାରରୁ ମଧ୍ୟ ଭିକ୍ଷୁକମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଠି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ଟିକିଏ ଜଣଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ଘର? ଆମ ଘର ହେଲା ଗଛମାଳିଆ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମାସକର ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି ଧର୍ମ କରନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲୁ? ଆମେ ଚାଉଳ ବି ଆଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବହୁତ ଦୂରରୁ। ଆଉ ଚାଉଳ ପଇସା ଯାହା ପାରୁଛେ ଦଉଛେ ଆଉ। ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଏଠି ହଜାର ହଜାର ଭିକ୍ଷୁକ ଯେଉଁମାନେ ଏଇଠି ଆସିକି ଡେରା ଦିଅନ୍ତି, ଟିକେ ସେଇମାନଙ୍କଠୁ ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। भाई कोठी घर आपनकर? घर बेंगल। वेस्ट बंगाल से आए हो? कितने दिनों से आए हो इधर? 3 दिन हो गया। 3 दिन हो गया। तो क्या एक साल में एक बार ही इधर आते हो? हाँ, एक बार आता हूँ। एक बार आते हो। और कितने आदमी आए हैं आपके वहाँ से? 8 जन आएगा। 8 जन आए हैं। तो ये जो यहाँ भिक्षावृत्ति करने के बाद कितने दिनों के लिए आपका आहार संग्रह हो जाता है? 2 मास का मासिक खाने का आहार होता है। 1-2 मास का संग्रह हो जाता है यहाँ। हजार हजार भिक्षुक एठी डेरा दियंती सेमानकर एइभଳି भाबरे एइठी भिक्षावृत्ति पर सेमानकर मासक बा 1.5 मासर आहार संग्रह होइथाय। ठीक है आज्ञा, प्रतिक्रिया नबु। कोठी घर आपनकर? खड़गपुर। खड़गपुर से आए हैं। कितने आदमी आए हैं आप वहाँ से? 2 आदमी। मेरा 2 आदमी है। 2 आदमी आए। तो कितने दिनों से यहाँ बैठे हैं? 4 दिन हुआ। 4 दिन हो गया इधर भिक्षावृत्ति कर रहे हैं। तो क्या क्यों ये जो पंचुक के समय इधर ही क्यों आते हैं? उत्सव मेला देखने के लिए है। अच्छा, मेला में घूमना है। यहाँ जो भिक्षुक मेला पड़ता है यहाँ अच्छा आपका लिए आहार मिलता है। हाँ, अच्छा आहार मिलता है। एपटे नुहे आमर देखिए तमाम जो भिक्षुक मैंने आसती कि जो पंचुकर जो मैंने एठिकार लोक दान करती से मैंने आसी पहुँचती। तो ये अर्थात गोटे बुझा पड़ू कि ए स्थान में भिक्षुक मानकर एत मात्रा डेरा दबा और ए स्थान में भिक्षावृत्ति पाखापाखि 2-3 मास रु अधिक से आहार प्रस्तुति होगा ये कौट ना कौटी गोटे अलग प्रकार दर्शाऊँ। टी आज्ञा जानबू कौटी घर आपनकर भाई? नारायणगढ़। नारायणगढ़। कितने दिन से आए हो? 4 दिन को 4 दिन से आए हो। हाँ। इधर क्या कैसे हो जाता है कि आप साल में एक बार आते हो? क्या कितना आहार मिल जाता है इधर? क्या मिल जाता है? आहार तो मिल जाता बोलते मो नतुन आई। ठीक है, मैं आपन को भी प्रतिक्रिया नबा। कहाँ आपका घर कहाँ है? विदिशा कॉलोनी है। विदिशा कॉलोनी आश्रम আছে ওইখান থেকে আসছি আমরা। अच्छा, वेस्ट बंगाल में? না ওয়াশ করতে পারবো না। पश्चिम बंग ना कौन? এই পশ্চিমে আমাদের বাড়ি। হ্যাঁ। अच्छा, कितने दिनों से इधर बैठे हैं आप लोग? 2 व्यक्ति और 2 व्यक्ति। अच्छा, হ্যাঁ হ্যাঁ। बैठे। হুম। देखु एठू जदि आप आरंभ करी जिबे हुए तो आमको चलवा सरीज कि आम समय सीमा सरीज देखेबार समय सीमा सरीज किंतु जो भिक्षुक माने बसुचंती सेमानकु देखैबा समस्त को देखै परिबा संभव हेबो नै कारण एते मात्रा रे भिक्षुक एठी ही डेरा दियंती एवं मासकु जतेबेले वर्षकु थरे एमानकर एठी डेरा पड़े सेमानकर मध्य कोठ ना कोठी आशा थाए कोभଳି भाबरे एठी भिक्षावृत्ति करिवे एवं
ଗୋଟିଏ ଦୁଇରୁ 3 ମାସ ପାଇଁ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ବା ନିଜ ଘର ପରିବାର ପାଇଁ ଆହାର ଯୋଗାଇ ପାରିବେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆହାର ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏଇଠି ଆଶା ବାନ୍ଧି 2ରୁ 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଡେରା ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମାସକର ହବିଷ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମାସକ ଧର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଚାଉଳ, କିଛି ଅର୍ଥ, ଫଳମୂଳ ଇତ୍ୟାଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆଜିକା ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ଦାନ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଠି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଇଏ ଉତ୍କଳୀୟ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ଇଏ ଏକ ଅନନ୍ୟ ମେଳା ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱରର ଭିକ୍ଷୁକ ମେଳା, ଯାହା କେବଳ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କାହିଁକିନା ହଜାର ହଜାର ଭିକ୍ଷୁକ ବେଳେ ହଜାର ହଜାର ଦାନୀ ଧର୍ମୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଠି ଦାନ ଧର୍ମ କରିଥାନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଜେନା, OTV।